चक बस ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਜੈਸਾ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ 36 31 ਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਵਾਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਜਮੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਤਿੱਤਰ ਮੂਰ ਗੁਟੇ ਚੱਲ ਬਾਈ ਦਾਨੀ ਵਾਹ ਦਾਨੀ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਨਜਮੀ ਨਜਮੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ हाफिज जाग भाई नजमी जाग खालिद साउंड ही रहा था मैं तो गाने से सुनने का मैच गंदे पर गाने की आवाज मैच गंदा है गाने को गाना जी नजमी जी हाय हाय हुआ दानी वाह जिंदाबाद कोई चाह नहीं रोंदे की रे भैन जी जिंदाबाद दानी जिंदाबाद जी पॉइंट पोजीशन पॉइंट 32-36 जी हाफिज जी हाफिज जी 90 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चल भाई दानी जी नजनी जी फैसले ते जोन शाला ने थीम अदा कीता थी यार ना हाय हाय सोना दानी सोना बिस्मिल्लाह ओसी दे ढेर हवा नजरात पॉइंट 33-36 जी पॉइंट 34-36 34-36 का मुकाबला बिस्मिल्लाह वालेकुम जनाब मलिक जहांगीर जिनाबा मकाम संगेड़ा आशिक हुसैन परदेसी सेल जिंदाबाद हाफिज जिंदाबाद नेटी जिंदाबाद जी नजमी जी अंदर आ जाओ पीछे आ जाओ सोफे पे आगे जगह ये पीछे नजर नहीं आता ओ कला कला जलेबियां खाए वाह नजमी वाह नजमी वाह आज पॉइंट 35-36 चल भाई हाफिज चल बन गई 10 टीमां रखो बस साफ सुथरी अच्छी हों भावें आजकल ते ट्रेंड चलिया 4 तो 6 टीमां पहले बुलाते हैं ते पुछते आ गए सिर्फ यही टीमां हाफिज अगली बार ऐसी भी थी करना वाता चलो नाम रख के ना जिंदाबाद दानी जिंदाबाद नहीं 4 ਨੂੰ 6 ਕਰ ਲੋ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਸਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਆਵਾਮ ਆਵੇ ਨਾ हाय हाय वो देखो ओए रैफ जिंदाबाद हाफिज जिंदाबाद जी पॉइंट 35-36 आज ये मशीना चल गई आवाम हजरात रेफर के नाम दिया ताड़ियां ताड़ियां ताड़ियां
जिंदाबाद नजमी जिंदाबाद जी तानिया जी अरे वर्षा मेहरबानी करो कोई हतमी फैसले करो जी नजमी जी जिंदाबाद नजमी जिंदाबाद ठीक है बालो भाई जी दानी जी on the point position जी नजमी हाय हाय हाँ जी लाल बॉल का इशारा रेड बॉल
चल हाफिज 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 वाह मुन्ना वाह हाँ जी पॉइंट 41-37 50 पॉइंट की गेम हाँ जी रेफर साहब जिंदाबाद हाय हाय वाह हाफिज वाह जिंदाबाद दानिया जिंदाबाद 37-41 वाह साहू वाह जी हाफिज जी औखियां बन गई कोई बचावो हाफिज 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 औखियां बन गई हेलो check sound हेलो आज पॉइंट 43-37 चल नजमी चल चल नजमी चल जी नजमी जी नजमी जी वाह संजू वाह नजमी नजमी हाफिज 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 हाय 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 ओ राणा वाह जी नजमी वाता चल भाई हाफिज हाफिज हाय हाय हाफिज वाता हाय 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 मैं पिया चुंडे जिंदाबाद पवार जिंदाबाद पॉइंट 39-43 नजमी हाफिज हाय हाय वाह मेरे वाह मेहमान प्लेयर राणा आमिर बा मकाम कोटला जाम जी हाफिज जी
نجمی ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ हाँ जी पॉइंट 44-39 हाफिज हाफिज हाँ जी लाइनमैन रेफर साहब आउट बॉल जी जिंदाबाद आसिफ नजमी हाँ जी पॉइंट पोजीशन 40-44 नजमी चल भाई हाफिज चेक कर हाय 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 आवाम हजरात कंजूसी नहीं करने मेहमान पर एक दफा दिल खोल के ताड़ियां 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 जी हाफिज जी जी मुन्ना जी जी आ नजमी बहतानी वाह पॉइंट 40-45 50 पॉइंट की गेम जिंदाबाद रेफर जिंदाबाद हाफिज तैर बहुत अच्छे दानी चल दानी चल नजमी दानी दानी वाह दानी वाह वाह मुन्ना हाफिज हाफिज दानी वाह नजमी वाह मुकाबला थी दो हाय हाय जिंदाबाद राणे जिंदाबाद हाँ जी पॉइंट 45-41 50 पॉइंट की गेम वाह हाफिज वाह हाय 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 हाय
واہ سے واہ نعرہ حیدری حافظ 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 جی حافظ جی واہ منا واہ آگے پوائنٹ 44-48 ہاں جی 48-44 کا مقابلہ 50 پوائنٹاں دی گیم جی واہ میرے واہ جی نجمی آگے پوائنٹ 44-48 حافظ بن گئی ہوتا واہ حافظ واہ آگے پوائنٹ 48-44 جی سجو والی بال کلب مقام رضائشہ واہ ہوا پمار واہ حافظ نجمی واتا عامر زندہ باد نجمی حافظ نجمی تانی حافظ آگے پوائنٹ 49-44 آپ ماروا حافظ ہوتا چل نجمی چل نجمی واہ نجمی واہ حافظ بن گئی آگے فوائنٹ پوزیشن گیم پوائنٹ جی آگے سجو والی بال کلب گیم پوائنٹ آج امام حضرات 44 گیم پوائنٹ جی واہ پوار واہ نجمی واہ نجمی واہ حافظ واہ اور یہ 45 گیم پوائنٹ واہ مناوا
انہاں دا جائے بندے نو پورا نام دے سٹیج تے تشریف گھنو اور اپنا انعام لے کے منجو جی ہاں جی گفٹ پہنچا جی زید جنرل سٹوریڈا جہان خان ہاں جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا جائے بندے نو پورا نام دے سٹیج دے آؤ جی وہ نام دا بھی ہے اچھا ہاں جی پنڈال چکا ہے بندر اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پورا نام ہے سٹیج تے تشریف لے آوے جی زید جنرل سٹور دا گفٹ اس دے نال ویسی ہاں جی میں کری بھائی جی بندہ آگئی ہے جی السلام علیکم عمران احمد خان نیازی ہاں جی تاڑیاں جناب جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی عمران احمد خان نیازی ہے جی اے آئی ڈی نام ہے جی ہاں جی زبیر جیری سے ہاں حافظ 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 واہ مناوا ہاں جی پوائنٹ پوزیشن گیم پوائنٹ با مقابلہ 48 جی گیم پوائنٹ با مقابلہ 48 ہاں جی عوام حضرات گیم پہ توجہ ایک نعرہ سنو 5 نعرہ 5 کنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے حیدری مار گھٹوئی واوے خانہ رول ڈٹوئی مار گھٹوئی واوے خانہ ہاں جی 48 گیم بال جی نجمی 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 واہ میرے واہ واہ میرے واہ حافظ حافظ